बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अगस्त 2022 बरोज़ सोमवार 24 मुहर्रम बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं। बात करेंगे जद्दा में बॉक्सिंग मुकाबले की, इसके अलावा बात होगी किराए के बारे में, बढ़ते हुए किरायों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इकामा, चवदात, रेंटल सेक्टर और इसके अलावा जो है फ़्लाइट्स और बहुत सी दूसरी अहम अपडेट्स हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने कौन से स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी की और किन की करेगा। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में इन दिनों एक ख़ास किस्म का जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगले चंद दिन में यहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग मुकाबला होने वाला है। अरब न्यूज़ के मुताबिक हफ्ता को यूक्रेन के बॉक्सर और ओलेक्जेंडर ओसाइक अपने बरतानवी जो हरीफ है उसके मुकाबले में रिंग में उतरेंगे। किसी भी अहम इवेंट से पहले ऐसा जोश व खरोश सऊदी अरब में नई बात नहीं है, जबकि खेलों के ऐसे इवेंट जिनकी मेज़बानी सऊदी अरब कर रहा है, इस मौका पर जोश व खरोश भी बढ़ जाता है। ऐसे मुकाबलों का इनेकाद विजन 2030 के तहत किया जा रहा है। पिछले सितंबर में ओसाइक ने जोशोवा को पीछे छोड़ते हुए बॉक्सिंग की दुनिया को चौंका दिया था। जंग की वजह से उनका अगला मुकाबला यूक्रेन में मुनक्कद नहीं हो सका था। उसके बाद रेज ऑन द रेड सी का उन्वान रखने वाला मुकाबला जद्दा में मुंतकिल हुआ। 2016 में शुरू किए जाने वाले विजन 2030 के मकासद में से एक ये भी है कि सऊदी अरब को खेलों की सरगर्मियों के लिए खित्ते का मरकज़ बनाया जाए। आज खेलों की सरगर्मियां सऊदी अरब में भरपूर अंदाज में हो रही हैं। सिर्फ चंद सालों में सऊदी अरब इस मैदान में बहुत आगे बढ़ गया है। सियाहत भी वो शोबा है जिस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इसीलिए सऊदी अरब ने 2018 में ई वीज़ा भी शुरू किया था। 2030 तक 100 मिलियन टूरिस्ट की सऊदी अरब मेज़बानी करना चाहता है। इसके अलावा सऊदी अरब की नज़रें इस वक्त AFC वेमेन एशियन कप पर मरकूज़ हैं, जो 2026 में होगा, जबकि 2029 में न्योम शहर में होने वाले बड़े इवेंट के लिए भी तैयारियां हो रही हैं। जद्दा में बॉक्सिंग का मुकाबला, सऊदी वली अहद की इवेंट में शिरकत। जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद होने वाले आलमी बॉक्सिंग मुकाबले के मौका पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक फोटोग्राफर बंदर अल जरूद ने ट्विटर अकाउंट पर सऊदी वली अहद की शिरकत की वीडियो और तस्वीर शेयर की हैं। वाज़ेह रहे कि जद्दा में बहरा अहमर हैवी वेट बॉक्सिंग मुकाबला हुआ, जो बरतानवी बॉक्सर जोशुआ और यूक्रेनी बॉक्सर ओसिक के दरमियान था। 11 साला लड़की के हलक से 4 साल से फंसा सिक्का निकाल लिया गया। सऊदी डॉक्टरों ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए 11 साला लड़की के हलक में 4 साल से फंसा कोइन निकाल लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक लड़की के हलक में कोइन की मौजूदगी का इंकशाफ इत्तफाकिया हुआ है। तिबी टीम ने कहा कि 4 साल पहले लड़की ने गलती से कोइन निगल लिया और घर वालों से बात छुपाए रखी, और इत्तफाक से कोइन निगलने से उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, ना ही उसके जो बाद कोई असरात नजर आए। वाक़े की बात जो है उसके बाद आई गई होगी और ख़ुद लड़की भूल गई कि उसने कोइन निगल लिया था। डॉक्टरों ने कहा गुज़श्ता 2 साल से लड़की को एनीमिया की शिकायत हुई और मुतअद्दिद मरतबा डॉक्टरों को दिखाया। एक मरतबा एक्सरे के दौरान हलक में फंसा कोइन भी एक्सरे में वाज़ेह तौर पर नजर आया, मगर डॉक्टरों ने समझा कि लड़की ने शायद कोई लॉकेट वगैरह पहना हुआ है। बाद लड़की का एक्सरे हुआ तो इंकशाफ हुआ कि उसके हलक में कोई फंसा हुआ जो है वो कोइन है। तिबी टीम ने कहा कि जो कोइन है वो निकालने के लिए गले में ऑपरेशन किया गया, जो कामयाब रहा। 4 दिन बाद लड़की को घर जाने दिया गया। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रीम ने, जिसकी क़यादत वज़ारत तवानाई कर रही है, उन्होंने ऐलान किया है कि उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग की एक्टिविटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और तमाम कानून साजी कर ली है। रेगुलेटरी और तकनीकी पहलुओं को भी मुकम्मल कर लिया है। चार्जिंग जो स्टेशन हैं उसकी तनसीब और उनके लिए ज़रूरी ज़वाबत की वजाहत करते हुए जो है वो टीम ने वादे किया है कि नए ज़वाबत सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। रेंटल इंडिकेटर गुज़श्ता जुलाई के दौरान रियाद में अपार्टमेंट्स का औसतन किराया कम हुआ। सकानी प्लेटफॉर्म पर रेंटल इंडेक्स ने 43 मोहल्लों में से रियाद शहर के 32 मोहल्लों में अपार्टमेंट्स के किराए की औसतन कदर में जो है वो कमी रिकॉर्ड देखी गई, जिसमें जो अपार्टमेंट्स हैं उस पर 18,000 से ज़्यादा के किराए के सौदे शामिल थे। जून के मुकाबले में जुलाई में और जो है वो इसमें कमी देखी गई। बाकी 11 मोहल्ले में रहायशी जो अपार्टमेंट्स है उसके किराए की औसतन कदरों में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया, जिसमें जुलाई के दौरान 4.8 से ज़्यादा सौदे शामिल हैं। उसमें 15% तक का इजाफा हुआ था। 3 मोहल्ले जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स के सौदे रिकॉर्ड किए, उसमें दोहरत लाबिन मोहल्ला आए, जिसने किराए की औसतन कमी कीमतों में 4% इजाफा देखा। ज़िगज़ैग करने वालों पर कितना जुर्माना होता है।
سعودی عرب میں زگ زیگ ڈرائیونگ کرنا ایک بہت ہی خطرناک اور ایک خلاف قانون کام ہے۔ سعودی حکام اس کا نوٹس لکھتے ہیں اور اس کو سنگین ٹریفک خلاف ورزی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ جو بھی شخص جو ہے وہ زگ زیگ ڈرائیونگ کرتا ہوا پایا جاتا ہے اس پر 3 سے 6 ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوتا ہے۔ شاہراہوں پر زگ زیگ ڈرائیونگ نہ صرف یہ کہ خود ڈرائیور کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس سے سڑک پر موجود دیگر لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ زگ زیگ ڈرائیونگ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق گاڑیوں کے درمیان تیزی کے ساتھ گاڑی نکالنا بھی ٹریفک قانون کے خلاف ہے۔ اس سے جو ہے سڑک پر چلنے والوں کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے۔ اسی طرح ڈرائیونگ سے ٹریفک حادثات کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی ڈرائیونگ سے گاڑی پر سے کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر بھاری جرمانہ مقرر کیا گیا ہے۔ ریاض میں زیورات کی چوری اور غیر قانونی پیسے بھیجنے پر 3 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے زیورات چوری کرنے اور مالیاتی دھوکہ دہی پر ایک شامی اور ایک اردنی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ریاض میں مقیم شامی شہری کی مدد سے غیر قانونی ترسیل زر کا بھی پتہ چلا ہے۔ اس بنیاد پر ایک اور شامی کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ریاض میں مقیم شامی شہری نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اردنی اور شامی شہری کو پیسے بھیجنے کی سہولت فراہم کی تھی۔ ویز ایئر سعودی عرب کے لیے فلائٹ شروع کرے گی۔ لو بجٹ ایئر لائن ویز ایئر نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے لیے ستمبر 2022 سے پروازیں باقاعدہ شروع کر دے گی۔ ویز ایئر ہنگری کی کمپنی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ویز ایئر امارات اور یورپی ممالک سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ چلائے گی۔ وہاں سے سعودی عرب آنے والے ٹورسٹ کو سستے اور انتہائی مسابقتی ریٹ پر ٹکٹ فراہم کرے گی۔ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایئر لائن کی پروازیں آئیں گی اور وہاں سے ٹورسٹ کو امارات اور یورپی ممالک لے جائیں گی۔ ویز ایئر کے چیئرمین نے کہا کہ سعودی مارکیٹ کا مستقبل روشن ہے۔ ہماری ایئر لائن دمام کے لیے باقاعدہ پروازیں چلائے گی، ٹورزم کے شائقین کے لیے منفرد سہولتیں فراہم کرے گی۔ سعودی عرب میں ٹورزم کے شعبے کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ فضائی پروگرام کے ایگزیکٹو چیئرمین خلیل نے کہا کہ ویز ایئر کے ساتھ سمجھوتہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب میں فضائی نقل و حمل ترقی کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ویز ایئر نے سرمایہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طرح جو ہے مطارات الدمام جو ڈاکو کمپنی ہے اس نے اعلان کیا تھا اس سے پہلے کہ اس نے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روم، ویانا اور ابوظہبی کے لیے ویز ایئر کی ڈائریکٹ فلائٹ چلانے کا معاہدہ کیا ہے۔ عمل درآمد جو ہے وہ 34 سہ ماہی سے شروع ہوگا۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ سعودی ایئر لائن ورلڈ کپ کے موقع پر 40 اضافی پروازیں چلائے گی۔ قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو چیئرمین اکبر الباقر نے کہا کہ سعودی عربین ایئر لائن 40 پروازوں کے ذریعے فٹ بال ورلڈ کپ کے شائقین کو قطر آنے جانے کی سہولت فراہم کرے گی۔ اخبار 24 کے مطابق الباقر نے بتایا کہ فلائی دبئی فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے 60، الکویتیہ 20 اور عمان 48 جو ہے ایئر جو ہے وہ پروازیں چلائے گی۔ اس حوالے سے چاروں فضائی کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گئے ہیں۔ الباقر نے توجہ دلائی کہ الاتحاد ایئر اور العربیہ ایئر بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے شائقین کو قطر پہنچانے کا کام انجام دے گی۔ یہ بھی جلد ہی خلیجی فضائی کمپنیوں کے معاہدے میں شامل ہو جائے گی۔ خلیجی ممالک کی فضائی کمپنیاں اس سال قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کے میچز شائقین کو روزانہ کی بنیاد پر قطر لانے اور لے جانے کا کام انجام دیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار مشرق وسطیٰ کے کسی ملک میں فٹ بال ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ جدہ میں ذہنی معذوری کا شکار بچوں کے لیے آرٹ ورکشاپ۔ جدہ میں ذہنی معذور بچوں کی میزبانی کے طور پر 2 روزہ تفریحی اور تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس ایونٹ میں 30 ایسے نوجوانوں نے حصہ لیا تاکہ معاشرے میں ضم ہو سکیں۔ عرب نیوز کے مطابق اس تقریب میں 4 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے مٹی کے برتن تیار کرنے اور کینوس پینٹنگ کے جو کورسز ہیں وہ کیے گئے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ کو فوری بینک دے رہا ہے 56 روپے 55 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 56 روپے 47 پیسے، تحویل اندازی دے رہا ہے 56 روپے 17 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 56 روپے 64 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 56 روپے 59 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 56 روپے 45 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 92 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 80 پیسے اور تحویل اندازی 21 روپے 8 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 92 پیسے اور منی گرام 20 روپے 89 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 3 پیسے دے رہا ہے۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتائیں گے شاہ سلمان مرکز کا یمن میں ہیلتھ سینٹر قائم کرنے کے لیے معاہدہ۔
सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने इतवार को यमन में हेल्थ सेंटर कायम करने के लिए एक मुआहिदा किया। हेल्थ सेंटर जो है वो 57,71,000 रियाल की लागत से तामीर होगा। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सालिम बिन महफूज फाउंडेशन जो है वो हैदर मौत कमिश्नरी के दोअन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर के क्याम की फंडिंग करेगा। शाह सलमान मरकज़ के मुआवन निगरान आला इंजीनियर अहमद बिन अली अलबेज ने इतवार को रियाद में सेंटर के मुआहिदे पर दस्तखत किए। हेल्थ सेंटर का मकसद दोअन डिस्ट्रिक्ट के यमनी बशिंदों को इब्तदाई सेहत निगहदाश्त फराहम करना है। सेंटर के क्याम से उन्हें सहूलत मिलेगी। शाह सलमान मरकज़ हेल्थ सेंटर कायम करने के लिए जो है वो साथ तमाम ज़रूरी तिबी मशीनें और साजो सामान मुहैया करेगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।